namkaribu Maoro, namkaribu sami tuasili hangu si promete amba na mwasili hangu ni denchojo rengelezao i remerciement yangu ya wajamaza tu wajari dunga avant msakando ya tribunali ya mahakama ya Kajana safikie wao leo sifanya mwendo ya uremercia pia ujamaa huo safikie namkaribu tafadhali wa jamaa Ivan Twasili Dagoni chose dite et chose faite nsijoifanya safikie namkaribu wa jamaa zangu mwono fete amba mwanatini ni mwana marché mwendo nalomfanya. Je suis en pleine forme, Dieu merci. La santé est là, la forme est là, le physique est là. Safikie mtushukuria Mwenyezi Mungu, mtushukuria pia maana kati Mwenyezi Mungu karshin fanya peto nguzini maana wa jamaa zatu wengi ambao wale shitandani wale daguni wale matao ula utia utoa uona tinini hewa mwenze kwa sio na safikie mtu imidia Mwenyezi Mungu maana mwalatu de afanya pia zinsafikie namkaribu wa jamaa zangu namkaribu pia mshe mnuvulikie wamtsina tsokana nyingi tsokana juste i remerciement je remercie wa jamaa pia wa Kajana avai jumba la mahakama mosa tsokana mwana diveri ya urongo amba rina 3e mi-temps yo kula kwa tena mfanya video mtoshadidisha maana hiyo ilo muhimu na maisha yetu ya meso maisha yetu na uaminifu watu watu wao hizo amana zatu ya watu waturuvulikia tena maana leo kartojwa tura vote wao maana rono pesa dalila mbakula uoro vote wao waikavulikia maana apara yo kuitsaha waikavulikia wakazi wala kavulikia watu tsoka yote watu wabole watu tiwasi zi kolektifu be voatongo amba za positifu kote ya president watu wa departement yo nto freshia na watu wahe wasiru vulikia wauri nsufikiri wasiriamini nazo ruamba beshi tumoja tu lazima mba warifanyio rikaru wa demander faveur neyo rangu sikueta ali rangu vote wataleo karakia warihira washarambia mana ruwa demande rangu sikuyo warive garde fou watu waili au warenge watu waili au wararu waki garde fou waki karibu na wao nika vwa muruma ikalazima mba wasi kolektifu ikalazima mba rendera rawambie wakazi raba maana wao kwa sina nafasi amba wanguriza pia wakazi wajatekeleze zitongo nika waspara wazalawa Paris au ziloma orano au projet watojua amba wasi lo karibu na wao magardufu yao duashotekeleza au avozi media avozi tuno video nuru za tuzini waambie wa Maoro maana wa Maoro pia leo wa starabu wao vulikia video wao vulikia media wao vulikia radio safikie wao de shituto erbakia na ekipulo vano actuellement avoi jumba la conseil départemental amba warve opportunité amba wasi rike karibu na wao wasaidi watena watu warve fikira wasi tena warve fikira maana wasi au rina baba tunika leo kwa sirsta magardifu watu renge mababa tu na wasi ruavele mbeli wake na wao yishtubole maana van kavuntumbole yo kana tashaushi benika leo washinda warambia mba d'accord rusumbani avi ya gardufu na muruvingie wantu wao kutwa vingeta leo wa murambia ruvingie wantu wao yo dirumiao majorité na president na wantu wahe amba kwa corporateur be ruswamia amba na wasike wa doamba rikaro wa demander tongo ta leo karapara réponse na wasi sulindra réponse yao be kweli wana wasi wasifanya hazi na wasi safi yo media shukura maana rangu gouvernement hizo president wa kababo atalio simona mba wawe president walio na majorité wao wao survulikia safi wao yo de message yo rappel sombe marsumlindani na i demander atu ramwambiana mbarsaha muri rengeye rike karibu na wao magamfu nikadi wasi tupa nsanga majeni nikadi be wasu kartorenga plasio rajiva was majeni maana na wababatu wababo walona zifikira
watojua waje mwarenge comme garde-fou wake karibu na wanyu wa mupara zitongo watojopara wasirestekeleze avai wakazi wa Maore hizo de sujet kalazima mbani zitekeleze leo. Bon ujamaa timwezini pia ni mosa timwezini wa Maore pia rangu nturongo toujours mana Maore yo ina mkabala toujours na nsirongoe rangu sudi rangu centre rangu noru rangu capitali rangu petiteri rangu la Réunion ata Faransa wakazi wa Maore walio timwezini pia ni na hubayatu wasi collectif yatu de 2018 iliona pezi chama zilo babo na morongo di kodimu na morongo family leader na morongo aswafe na morongo karivenze na morongo sivirvosu na morongo otamu na morongo ya mafundi yatu babo na morongo pezi mishani yao wa mayatu walima na gontena walina chama zao wana wasi safike salamu na vumoja wanyu rusu mwezi piani wala tsadala encore une fois rinambamba batu ambao walua wade waudu warvingao waudu warvafikira wao waili wa Faransa sunana babangu bamwe watu wode gidu watu beleo a absent a Faransa Idrisi wode babatu wode yani waide agawa wode waside agawa magardi korea waside ma indikwahi ambakala zimo ramula lahu amuramberlale wasilala safike na babangu bamwe watu bakokwatu akakuwa na itini na mbeli karibu na wajamaa zatu wa ndambeli zatu na wawalu duniani babatu Sendubasha Mwenyezi Mungu wawaili na wave nguvu zao maana wa Faransa wasingale unono wao Mwenyezi Mungu na wave unono wao ata waje wajarpare rishinde warve fikira maana wao warve mababatu yao rishinde pour l'instant ra wanaitima bekawasi birsimia Mwenyezi Mungu wave nguvu wentu walio Faransa wao wapare nguvu zao ata washinde warege malagoni wao ata washinde wajarpare wasu wana wao rishinde fanye hazi jirenge hazi zatu modeli za safika hizo pia wajamaa zangu wa Maore i collectif des citoyens de Mayotte na ikodim na family leader na wakada resumvurishi jan marhaba kaina ndadi na hizo pia raona uva moja watu shana lakana wankama wasinda mwasili kama mwasili maana wasiraka vavo mu presente pia wa Maore wakalazimu wake babo mtu imidia shukrana Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin tongo zivirfete maana yura kuitaha ifanyishia maana wa Maorengo hafla kaltele ikalazimu ushinde udemande mavoka watu washinda wa demande hata itinini mahakama yanu ya hombozewa hata le mujishirini na nne wa mwizunu ritoregiao beyo nsifikira mba Mwenyezi Mungu madza ailalusa nuri shingo ambaka itswe ritenda aho birtu ambia kam kalte modera ambila par surprise jana amba kam singia unu kam sina makarangi ya muhalasi mana audience madza ikayituniro ambia na mondezai birka surprise karakara elewa be wakatira elewa tuliza iroho rishinde kula mtu ashinda ruwaeleza tongoza vira hata kula mtu aregia malagoni yao asalama salima asubu 20 sihimi na manatika nafikira rangushana mana kula na mufanya tongo ambayo wa Maore wahimi wamifanya d'une manière amba nous remercier ama manière safike leo sihimi na subuhi tilawa 7h rangu tsarara nturongo ale nshenda na ji décompresser mana jana vuka pression ya émotion ya mana emotion ya jana wa jamaa zangu wa jamaa zatu wasili pia wajar sutene safie emotion yaka na pression turongo maleo sima na asubuhi nenda nafanye mwendeleo yani la marche sizungu silofanya la marche tatu asilishironge alhamdulillah rabbil alamin okavwasi viritundo tsoka yeti para novavo bimtu imidia shukrani diturongo amba mwendo wangu unu nsuava au gizi ya remerciement hawa jamaa zangu pia wakajana
avua jumba la mahakama wa Jarsuteni wami na wanyangu avua jumba la mahakama ya Kaweni yo yani na hima leo nafanya mwendo hunu au waferesha au maniri yangu amba marahaba na hizo pia warifanya wanadamu wasifikiri kwamba wasi vanra wastu wami Safina ambara na Katarina wanyangu asalia ambara weke be karsueli kirongo kweli karsueki la kana mwamurona rawa ili vantoka iturika be wa maore pia pia karshindu sikuyo avatongo be wakatirtao wa maore wa oja alhamdulillah rabbil alamin nsu version marhaba rusim version marhaba pia nyu rangu watiti wabole mahuku yatu washale yana morwa washale waluna wasi les anciennes femmes chatueuses na femmes leader na ikodimu na siviruvosu na ujama wa maore pia walina huba na itia tu na walina huba na wasi riwanao itsi rabaki riwanao itsi wajari dungu wajari itini ne ushizungu maana tsiona itiparashi maore wajari akompanye avai tongozine ta leo turongwamba nsima ende nafanya marshini bayo ini yao ijitihadi nafanya asubuhi van na ndara ngutsarara nota shironge soit dédicacé marshi yangu insha Allah agizi de remerciement ya ouvrier de marhaba na hizo mbaika lazima urikika kalteni maana nikamurlashe karshindi maana wanyu surtout antu mama wanyu de murivao nguvu wanyu de munivao nguvu surtout wami siantrewa na wanyanguru antrewa na watu mama na wanyu watu mama makubali amba musurudunga wasi watu babara relo babo ana washashi risimu vershera marhaba na mkena wasi ringe ngali maoriatu beyo jana tsika karibu na ulila tsika na emotion nyingi amba tsakulindilia maana vantu warongoto mba ale na onda fungu na onda be hanyu zao maana wa maoro ndorde wasi yotswa geni wa maoro ndorde wasi mba watsovenza mba jana ile rendre remola manda au rendre fungu watsojiviwa maana ris dérange baswa siritoka ba urum dérangeni pour de bon nika isagie mba wasi riwana itsiatu wasi ridai haki za wamaore wasi muampeshi namba musifanye betizi musifanya mwamuka na pouvoir basi wasi rababo na babo kula mtu atofanya betizi zae basi wasi babo rutsumete a place ni atashinda elewe amba side mtu vola pouvoir angalie tu de shijabu ya nafsi yake ben angalie isufransi ya wakazi wa maore leo wa maore wasufre leo wa maore kasina hao leo wa maore wa maprisonnier leo wana watu kwa sila malagonao kwa sparavano ndangaza nordo wao be wana watu pia wabale malagoni hatu heureusement voit télé heureusement voit application heureusement voit internet heureusement voit portable heureusement voit tungo nyingi amba wamuka dagoni kwa stambia be wakati ni wamola wa mzehunu wao etuni maana wasalio wa tungo amba wao wa demande ta wasirongo amba wasidisa waswa mababa amba papa si kwa au mama ile tungutini maana tellement wana watu ruwa balia mona prison kwa sila wata wamola mzehunu waoga wa dépayser du coup yo utungu be wa baba ma responsable shtuka sitwaniao be shitwaniao des partisans safikia hizo les messages na kutani vile fort wa jamaa zangu wa maore amba narike babo narike masolideri na munvulikie wanyatu na munvulikie wanyatu wadunga na wasira mkubadini amba wambina fusunsumambiani na mkane yakini na wami na mkane yakini na wami na wajamaa zangu na wanyangu wadunga amba wami na wanyangu karsina shukuru tumtereni shafikina mkena yaki nikaleo rimwambiani aluzatu nambao wantu wao erna rezo maana wantu wao kwa tawarvulikia wao wasivulikia de partizao maana wagarma partizan bi kwa suvulikia isufransi ya maore tudungwa kwa suvulikia isufransi ya maore safikia jamaa zangu wa maore simiani wasi wanawanyu na murvulikia waspia vanu wasi se présenter maore de se présenter inafsiatu nikale ursu
kondojijewa ile de maore yatu ya kondojijewa maana ile tanafu yatu pia oya safike vauti jivewa na wanyu yudi maana na fanya mwendo wa leo asubuhi vano ya muremesieni ya mvulishaji marahaba kaina mpaka marahaba kaina ndadi tina amur na wanyu na mkane amur na wami na mkane amur na wanyatu wanyangu wandunga ambaye na yakini amba mna wantu nikatide wasi ni za association zilo na masociation zilo na wasi leo tongo nyingi maore za tu changer karatu jipara leo amba leo muona amba Victoire Raipara nikakara rabala jumbalini prefect atupara nguvu andaregea au sai mabanga safike hizo pia jamaa zangu na murielewe karsa vano ambare ritsa karsimwenga fulana au simwenga fulana be wami vano silataji narike solidari wanyu wa jamaa zangu wandungao kula mtu na problem na mnyahe na nchi de côté rishiri parane rishiri anzani rishinde riende se maore yatu objectif yatu mojatu de maore yatu mtu asina ni tunga ngine na ridali pia tungo ritsa conviction zatu ben na hari de maore yatu safike vavo mtsorongoa marahaba kaina mpaka mfua nezo pia mwazifanya jana mwanti pia amalizanyu mwanti wanawanyu mwanti wantu wanyu wako zama lagoni mja pia mja mursote ni jana basi narke wengi le 24 mai narke wengi le 26 mai mana na mwananya tutena washikanikeli atuhirwa 2 jours après wasi amba après wasi wayetu hiro tena pale ya mahakama ajujiwe na tungepatana na tungavira kanikeli usafike zo pia marahaba kana mpaka yudi sujangu marshangu wala tsadala wami mama wami mwana tzalwa mayangu aka solda mbeli aka parmi wantu aka na zina meresi mana u proche mayangu proche na tena zina meresi mana u jama yani wao jama wakavumoja leo mayangu nikatidi sutia mayangu nikatidi sutia ya mshe wangu nikatidi sutia wa jamaa zangu nikatidi sutia ya wanzano wangu nikatidi sutia ya kolektif yangu kodimu nikatidi sutia ya kolektif ya 2018 nikatidi sutia ya ntena wa maore leo van rapara van na wanyangu kartwa Silvano leo safike na muruve nguvu mana tsolala mana on est en guerre. Quand on est en guerre, il faut que l'homme vienne risquer mon humile. La fada nous soumienne. Risquer na wasirifanya rekao ensemble. Kusumia unité wasirana wanyu watu mama waende mamercenaires wangu mamercenaires watu leo mana Kadhafi akwamini watu mama wakatakana pouvoir waika kana mtu baba magarde corps wahe ma arme wahe wa Kadhafi wakawa mtu mama leo basi wanyu watu mama watu wa Shimaore wa mayatu wa Shimaore leo wanyu de mluma garde corps watu yatu wasu watu baba surtout wami mana wami wakati na wanyangu wasijipara wasira minorité par rapport na wansake sont 20 ans na mkihazaza varakaza wavorikazi na trebari na nguvu shama yatu ya collectif des citoyens de 2018 na nguvu ikodim na nguvu les femmes leaders na nguvu pesha mazilo avai collectif des citoyens de 2018 na wasina nguvu na refanyi politiki rihire wanyatu wa jarpare riendelee maore yatu benikatsi wasi maore yatu itsorora mana watu wa mbeli amba warivinge wasenda shinamna leo de mana leo wasira rongoa kartukubali tena rabebesewa na wananyatu leo rava pouvoir rawavote amba wasibebesa mana leo mana vanti jasira swafi na wajamaa zatu pia mapoliticiens mana leo muono wa maore wande pia kote moja walupashia pia barji basi mana tinu walawa amba msundo pashia karbwabwa kama jama parao wakazi wanyu wa maori mpashie nikai barji nika putru ai nikai jahazi saburtu wa Silvan Ritsonda be murienti ripashia ijahazi yatu be jahazi yatu irivingi musa irivingi na wanyatu wasu utrumeri wa jarpara ata leo rijivu wa pias musa leo
musijorambia mba musijortaha kamsina yani kamsonaha yamba musijortaha amba troisième tainu muje hatu muje muripare wasijana mwarambia mba wasi marasiste mana repose mar Le Pen basi wasi usumambiani kula mtu usumambia wanyu wasi wa Maore in message bore wa jamaa zangu wa Maore leo tsiheya swaf mana mtu tside watu wao maelu wao wako vote wachukua jivote tu be wao vote wa na wa Maore beleo warenge wa Maore wareme bulu wanda mdungu de Macron mana au ziparti na ziparti zote de wa vote basi taro nesede troisième tainu amba barrage yonsirongoa wala tsona haya wala tsiria uswafanya barrage pia kula mtu omdunga Macron wanda vote Macron na tiji la France soumise mana ta Mélenchon anai na wasi mana uo amoja vote c'est pareil mana leo tsona différence entre extrême gauche au extrême droite je pense on a ça mana tu leo wanipia msumtene Mélenchon na wao matrocisti machitini matine ne pia leo na mwenzi vani mtu amopara mwanadamu ambata utoe ava uskini basi wasiri tudunga uatartu ava uskini watu wa kia makemea tu utsomdunga wakazi wa mdungu musa utsomdunga troisième tainu musa utsompresenteni makandida watu musa tuka surprise mtu asijilindilie maana wananya tu tena avazi votezini wa poma wankanu manouveau au manouvelle wajali watavotewe mana wasaliwa wa questiona warongwa wastima raciste waskarto ça veut dire quoi ça veut dire wastima raciste ça veut dire amba kwa twenda vanu wakazi watwenda be watundo vote de Macron basi usumwambia no message wasili ya wakazi wa Maore basi wasu wa Maore dirto vote o mturumtsahao mosa wami dintu présenter o makandida wa wide wa circo 1 na wa circo 2 mana wamti jivinga weke de wami sina yakini nsijivinga shihale sujodisa watu wabolo watu mbani de mwema atu mbani de mafaka aturvinga ça fait dans une semaine ou 2 semaines pour sombani zidina ntumbani zidina wala tisiria mana futuka surprise was kartsatsena mtwaluna voice parti bole eleri chijimbani PS chiji zoka existe tena kaftena parti existe au France mana Macron ayulu ukam mustene leo soi-disant ayulu na wasalia wasidzama birwajwa wawagawa avwa watu wa sans étiquette wadzama wakama nouveau wajali watsavote wadzama va étiquette sans étiquette ambao madzaru wajomba statut macroniste mana wakasuna suku watonda ovano wakazi wakusuna suku watondo be ani watukana maswa wandaketi na la France soumise yani Mélenchon be katukana maswa ndoketi na Mariam ulardayu kula suku au akia utungu watu wasalia basi wasiri to choisir ne ka majorité ababo kaisi to choisir mtu atosubutu andaketi na warivulikiao na arivenzao imaorea tu na mke yakini de troisième taino inirto ingadzia passe de 3 waskartu metsina mar bebesa sauf que de message bolé ambar tsar leo wa maor munvulikie ambar namke yakini namtulie wala msidevie wala mchanger wala msdebeswe malagono mana mabayba ko war traige et jana avoir premier tour na deuxième tour présidentiel war bebesa sao wasiregia malagoni hatu wasujurtsaha wasma rasisti wasujurtsaha ambaru wavote iparti yao no karvenze wala kartovenza urusumlinda no virage ukwasha ukwatini washiza uko musha basi mfikire mbavale kamtujwa mshartsaha basi msujurtsaha basi wasutunga zamrao wasitunga zamrao safikie wa jamaa zangu hiyo de message na kusani ni passe leo amba remerciement la marche yangu inu hawa jamaa zangu hawa jamaa zatu warsutene jana yude mana na lawa subuivano
nalofanya mwendo la marshi ya uremercie pia wakazi wa Maore pia zishama za kababo wa jarsutene rangu la Réunion ata Faransa pia soit dédié marshi yangu yini asubuhi vanu ama maniere yo na wanyangu pia twangu ye na wanyangu wa collectif des citoyens de Mayotte itinini Kodimu femme leader Sivirivosu Karevenze na Otamu wakada safikiri surumremesiani surumremesiani voi la marche yangu mwendo yangu naifanya asubuhi vanu ula tararano ata Shirongi sami trege hangu salama salimina sa ndowe mana quand on est en guerre il faut aller chercher la force, le physique et la santé pour pouvoir combattre. Parce que la guerre n'est pas finie. On est toujours en guerre avec beaucoup d'ennemis. Mais on arrivera. Et sans oublier aussi, Tsawadala, Wajamazatu, wa Outre-mer, Outre-mer, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Saint-Barth, Saint-Martin, pia Ursumvulshedzana Maraba, pia Outre-mer, Nariki Kalteo, Nariki Vumoja, Narvenzani, Rikiliani, utungu watu, wa Maori, utungu wanyu tiza mwenze za Faransa, Nariki babo la mwao, Rumwesi de Macron, ambala kana changer statut, a changer i parti, ya helio, amba LRM igarda renaissance, basi renaissance yo kaitso tse wangina yon isifa kama wao kaitwa silivahanu wanyu wa Faransa wasi wa Outre-mer lirtofanya ata asipare mtuno asipare majorité ava i législative ino ata ajaringamidze bersia yakini ambari remete itini victoria tu ya deuxième tour ava i législative rishinde rivote wakala waturuvurikia beleo wanyanyatu wa tellement intellectueli wa monta tawovotewa kwa venzi wavurikia wa Maore be wasudunga des parti wasudunga dezo waambilwa be wao kwa silvulisikia wa Maore rielewa i message ye para be voix be Rusumlindani on va tous faire le barrage à tous les candidats qui ont voté Macron, qui ont voté Mélenchon, on va faire barrage à tout le monde. Voilà. Ça fait que va vous en partager les messages pia au jamaa watu pia au rongo wa shibushi riavaku jabi marahaba kaina mpaka marahaba ntika jabi marahaba ndi mama ku ki shikoni marahaba ku andi hava ku jabi rangu suidi centre noru capitale petiteri la Réunion ata Faransa wala za tinadinga misbabatika aroi re Faransa re l'hôpitali Idrissa babaku Idrissa babatika babane Idrissa ndiki dadlaine ni adi tan Mauriti tani wakati ni zenandere ndiki Marcel ndiki bamana Saint-Dubasha ndangarma memere nguvu unonondreu atari pudi antani Mauritika remvento detsika atazei itsakarka fikira andreu safki rijabi zan fo marandenti nanganu dia la marche ha au kuvelesha marahaba ani kuranga nombanu mwali ananti Maori jabi ani association jabi na vinsutenezehei ani tribunal numwali safiki zan fo marandenti zan vulamba zau ikufersherea marahaba ndri ino ni mamatsika ani anti Maori jabi ani mafaso ama manieri zandeha bukatsararano ata Shirongi ndetu zan pudi zamanga video encore une fois zan vulamba video ni mashri marhaba antika jabi marhaba ani collectif des citoyens de Mayotte 2018 marhaba an Kodimu marhaba ani les femmes leaders marhaba Sivirivosu marhaba Karvenze marhaba ani aswafe marhaba an Otamu marhaba an mamatika jabi an funditika jabi an dadletika jabi marhaba pia anti Maori numwali na la kana anaritnavi be anaritau mana anti Maori tau ni presentetika jama na tika jabi sinafasi mbanu mwali na vinisutenezehei in si dikani iti amba zahu au rihava ku rozon shijende andi jende numwali be in Maori andi jende mana zem presente
maore zinandini jugendreny moalio basi ani bahati tsara ni mana zeny demandé amba raha igny atekindreo ny zovafa nga zay azo préparer défensenay bendragnariny mitandreny zay avocanay nagnano demandreo demande acceptée du coup i procénay mbola fanjava arompolo efatramby ny fanjavaty zay mbo ipody aniondragnariko diany mba mbagnano karaha nomoaly amba zay mba andeha koa mbarandreo mba anareo mandà mody be tsy koa koragna ato iro angatany Zagnahary boke misy koa namatsika zandritsika viavy kikanikely ny collectif ny tanàna nikany izy koa kositakindreo izy andeha mahakama donc zay mbo vérifier date be tokotro le 26 au le 31 wakati zay mbo azo date fixe anareo mbo ambaranay manakoraha zay mba izy koa antatsika mana izy tsy andeha mahakana izy tsy kositakindreo izy tsy nandeha to be izy ndefande tanàna anazy ndefande commune nazy ndefande maore nazy du coup ndre nyany izy ka indreo koa andi mahakama izy andi koeleja mana ino ta kuranga retu nkujiri safiri pia zembra msada mnareo anareo avane jabi anareo yangu madinki maventi dadlai mwana hirimu ne jabi anarende la ne msada atka jabi ngatka kufuvuzu atka umalareki atka fampitia atka jabi holareki kula mtia maore avetu zinzehei beze varavaranay tsy nikatra kula nahita mba izy misy tanafu nikambushi ajuju kanjuan amba izy misy mahaba izy kaza is double jeu mana misy katana mba ana avy ndraiky zay bena mivadiky bikimbakana zay tsy mila bikimbakana avy agnaraka zay nikana avy ndraiky zay avia be kaza misy fikira amba na ande courant-anay andaminary avana mana zay mila agnaraka da safiky euro courant marshina kai na tokony moaly dia na tokony marandrenty boka tsara rano atashongi nomba salama salimina dia ty nanameko rehavako no moaly ani kivazan vola remerciement ko shira marahaba andre avagna jabi dieko jabi antmaoro jabi teo ndik rango maore atala réunion ta Faransa marahaba boke marahaba mila kuwa mbazuvani kuwa tika umaro mandita no moaly insha Allah nga atika isinguvu zekwa isinguvu iro lan volanku marahaba yeu za tsuhabu bin lan volanku to mbatari ravatika kibushi arenyi message boke zan volan amba misra kainde 3e mitare avakwapi 3e mitanti ro législatif misri avatika elutika rendrand kinyume ndeke atika antimaori wakati atika nboka mbana atika maita mis souffrance atika msouffre atika nande atika jamna nde malareki basi elutika jamna nde otro nande na arka Macron basi nje nyani retista ani retisi vraiment tsimengatra nyani rempudi avitsa karkatsika ambare vote tsika zimvula no karivenze andatsa kraina re Macron donc ro vote nareo Macron bu vote nareo tanarembo député les études voté nareo les études voté parti les études voté quoi parti mana parti you ni vuni Macron angabwo ata LRM si ne existe pas les études na bien chama hafa ka ende renaissance you itu terka quoi wala tu ametika pilulu au tu ametika hafa mba hizi terka mba ametika pilulu mba hizi kaza terka quoi an kuranga retu mana izina munu shamareu basi shamari jab sama nikade LR nikade PS nikade jao modemu nikade jab shamari mfunini ndiko rijabu kubali mana ho rijab an shaman LR ndikan shaman PS rijab nyandri Macron safike nyani atkanti maori tafadhali tangi scenario zai bikaza tangi scenario holureu atkan anarin tande zai ani cantonal ntande scenario ani présidentiel c'est comme en 3e mitati atika alatika droite au but kazameka trarembartika nyani ro nare misy maso avy antody hey ambanarim la votenga ani députation non j'ai tompini rembo hey candidat boki anarame ku 2 semaines dans 2 semaines anarim présenter nei candidat mouvetetika imbu surprise candidat mbu surprise manareti si parti tsoka etsamba LR tsekwa zetimla kwa mabaibako ça suffit zemla no nankiti mbetsuno vandi mana ze dikana zetime candidat reu
ritsimira agnatin'ny rondry ao mana zay tsenky nambandrira agnaty wakati revotegna tsenky votegna re mizoro ndraiky atsika dès que revotegna atsika tsy tandrisindreo re mandeha tondraiky lohandreo re mideside lohandreo be niany basi andatodre Macron mbo ivotereo mbo député amarey be zay tsy votereo boke mbo ataony barrage kula candidat kula chama ni voter Macron au ni voter Mélenchon basi retourner barrage total yakini yana re anti-maory betka tsu ankadala soit rembo ngaraka tsika manatsika msouffre nizanakatsika msouffre tanitsika msouffre rembo tendana tsika au rembo tande parti ndreo rembo tande tsika au rembo tande pasa fa iro message be amba marahaba aloha iron remerciement la natoko andianaka natoko marandre ty boka tsararanta shirongi no diati no ateriko pia anti-maory no moaly na vinsu tenezehei ani mahakama ndraiky shama jiaby naviteo ndraiky jiaby ry mama ry lavitry ry marikitry jiaby marahaba kainany dady zay mitianareo boke anareo mbo tianay boke akiny zao ndraiky ry havako zay tsy ho tiraisanareo mana zay za mbo vola mba za karaha nikolavisandre aminy za tsy zova ndraiky ry havako mba zay mbo tiraisanareo benika tanignesinare zay zay re imaminareo zay ro imaminareo tanignesinare zay ko raha mode tandresinare tagnany ka za michanger direction hafa safi ireo nambariko anareo koa amina ireo message mba partager nareo message ty de dans 3 semaines dans 2 semaines anareo mba ameny candidat de circo 1 et circo 2 inshallah ngatsika andeha aloha ivoter manaholo reo rehetra olo to mba mipresentenay manaholo reo andi travailnay andi asanay zay mbo nekanda mango karata nekandi skidi neka kula raha mbo atonay be kulazima zay hazo olo mbo mafaka mbo hitandray antsika andi présenter tsika ani assemblée nationale in Faransa c'est fava kidikidy fava atondre barbary fava manakula olo amba izy ro izy basi vo no karivenzy basi eo za mbo volamba mampomba matsagna tsara partagenare massivement message io rendez-vous le 24 rendez-vous le 26 encore mobilisons-nous massivement, soyons tous présents ce jour-là pour dire non. Avant tout, c'est le droit de Maoré, c'est le développement de Mayotte. On ne veut pas des gens qui doivent freiner le développement de notre territoire. Je dirais tous mes remerciements à toute la population, à tous les Maorés, à tous les collectifs, les associations qui étaient présents hier devant le palais de la justice de Kawini pour nous soutenir massivement. Bravo. Et cette marche que j'ai réalisée ce matin de Tsararano à Chirongi, je le dédie à toutes les personnes et le peuple maoré qui était derrière nous hier pour nous défendre. Ce n'est pas nous qui étions devant la justice, mais c'est Mayotte qui était devant la justice hier. Je dis bravo à tous ces soutiens en faveur de Mayotte, mais pas en faveur de moi, ni Safina, ni autres. Mais bravo pour le soutien de masse. Ça veut dire qu'on aime notre île et on doit l'aimer et on doit le développer et on doit le défendre et défendre aussi les intérêts, les droits, qu'ils soient sociaux ou tous les droits que les Maoris doivent avoir. On doit les défendre. Et on sera là pour défendre bec et ongle. On va les défendre jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière souffle, on le défendra, les droits, pacifiquement. Pacifiquement, mais pas autre. Du coup, je dis bravo. Bravo à toute la population, toute Mayotte, qui étaient présents hier. Et aussi, je remercie à tous nos amis, nos compatriotes de l'Outre-mer, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barth, Saint-Martin, la Réunion, qui étaient aussi
même de loin, en notre soutien. Je dis bravo. Cette solidarité doit être vraiment soudée entre nous, les ultramarins. Et je dirais bravo, continuons, mais n'oublions pas qu'il y a le troisième mi-temps. Le troisième mi-temps aussi, il faut montrer à ce nouveau réélu président que le mépris envers l'ultramarin, ça suffit maintenant. Il faut voir les souffrances des ultramarins. Il faut nous voir parce que notre droit est bafoué. On nous a délaissé, Paris nous a délaissé, Paris nous a écarté de tout le développement dans nos territoires. Et ça suffit. Et là, je crois que le message est passé. Et je crois aussi que cette fois-ci, on va jouer le troisième mi-temps, mais soyons solidaires à ne pas donner cette majorité à le parti Renaissance, parce qu'on va encore subir comme les 5 années passées, on va subir encore 5 ans de souffrance avec ce gouvernement, quel que soit le gouvernement qui sera là, avec le président actuel, nouveau réélu. Du coup, j'ai dit, soyez tous là pour dire non, non au mépris, non, oui au développement, oui au droit, oui à tout, avant tout. Je peux dire à Mayotte, préférence locale. Pour finir, j'ai un message à tous les patrons, à tous les élus, tous les élus confondus, quels que soient, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ça suffit, parce que nos sœurs souffrent. J'ai eu un message, on a un message. Quand aujourd'hui on veut de travail, si tu emploies le terme canapé, tu ne peux pas avoir du boulot. Et ça suffit maintenant, ça suffit, nos sœurs, ne pas de quoi, on peut dire de toilettes publiques. Soit on le donne ou on ne le donne pas, mais c'est pas la fin de faire des chantages. Des chantages comme ça, on n'en veut plus maintenant entendre parler parce qu'il y a beaucoup de retours dans ce milieu-là. Si tu veux du boulot, il faut que tu écartes les jambes. Ça suffit maintenant. Ça suffit, soit tu lui donnes du boulot ou tu ne le donnes pas. Ça c'est un message que tous les grands patrons, certains patrons ou certains élus qui est en pratique dans ces territoires, il faut que ça cesse. Ça cesse. Si tu cherches du boulot, ben écarte. Si tu écartes pas, ben tu n'as pas de boulot. Et ça suffit. Ça suffit. Ça fait que rongo jamaa zangu wavonshimaliza amba vwa message tena kutani dale amba leo wananyatu watu mama wa Shimauri surtout wananyatu watu mama wa Shimauri wasufre wa mutahazi yonsi rongoa leo wananyatu watu mama mutahazi nika kwa ba magando yao wako vulwa hazi na hizo pia hiyo pratique leo avoir tiatu avoir pia certaines entreprises nazi administrative neka leo kwa bua mavaja yao wananyatu watu mama kwa bua mavaza zao wako vulwa hazi. Ça suffit. Kama vote wa leo wananyatu wa mutahazi amba paka wabwe magando yao vomo wavahazi no karivenze yo message amba inaipara wa mtu baba nuru wanyu olewa usumbahazi akusumba c'est tout. Il y a pas de chantage maintenant ni kama zambu ya chantage iyo na renti tabia zatu hizo maana risititia munatashaushi risititia tashi wasu watu baba risititia tashi renga responsabilité bole risititia tashi message wala sona ya urongoa safike na lishe system ya twin rivinga o insfete wala tsfete tena lakana leo mwananyangu mtumama mumbahazi abwa magando yahe marke ile atolivwa na waye ile kasi halali ile haramu maana ile atutanda andambe mayahe atutanda mbe wa jamaa zae atutanda faitongo nyingi safike hizo pia kalazimu na sikine wananyatu watu mama ruave hazi berso fa chantage amba nika kwa bwa magando yao kwa kalazimu parahazi non ça suffit wanyu mwara wanitsu joho amba mudirige zi entreprises mudirige zi administratif bole safike hizo pia hiyo message amba tutoidala Musa pour finir dire amba narlolane wasi na wasi ngao maore watu urejei mturongo amba marahaba mpartage message ino pia massivement ta jamaa zatu pia waelewe amba leo
wami wasi wami wami je suis un citoyen en colère nsorongwa izozuloro oni yangu wala tutosia na mona shuka siko nsorongwa merde oui betutobala hanyo yangu Mwenyezi Mungu datoibala safi hiyo de message na kutana mpase na mvite mtana njema na baraka na onono haumia dua wa jamaa zatu ndambeli zatu haumia dua wa jamaa zatu wakozao Malagoni na hospitali ya Maore na hospitali ya La Réunion na Faransa Mwenyezi Mungu na wave nguvu zao nono wao hata washaripari mosa dala mababa yatu watu wabole watu warudungao Nur Charlo Sedim Kadara Monsieur Chanfi Ibrahim Bakari Ansemero Asada Twalibu wapia de watu warikingiao warivingao wala nikawasalia na tuadala watu na wala tamdala fundu watu mbole Said Sharifu Bweni wapia de babatu warigideo warivingao wasiwavulikia tungu zao safike wao tuadala watu wao na babatu Idris Vaniontu usurumanke fanya haraka uje Mwenyezi Mungu na unono hata ujur parebe usurumanke swafi Maore isumanke ni manaka lazima ringia wa hazizatu de usurumanke wado warbakia va ekipu tarshinde jirege avazi zatu rantsana wa jamaa zatu wala tadela wa mayangu washi shikoni usumvershe dan marahaba kaina mpaka wavumbue wala tadela mahoko yangu warungao avazi Renkolo Nzumanziza mama Mwana mama Naidari na Lailati na wakada na banini shindu pia wavumbo mana waodo watu wari epoleo wari orienteo wari dirigeo tawadala watu wao pia na Fatima mzee waide karibisa karibu na hai be aizo pia watu wao nswavorshija marahaba na zikonsei zao wala msirlashe be wainde nguvu wainde mtiashime wasi wanawanyu safiki wala tamdila mayangu pamanze sanda wangi militera raswa mkulu udi mayangu anza wala tadila mayangu anlea na babangu anlea tawadala wande mbili za Mungu wadu wanimba itongoni wani educate na wasilivandeo wala tadila pia ntuma mashimaori wardunga orangu kodimu family deur pia na wanu wa collective de citoyens de Mayotte pia ntuma mashimaori pia wardunga wami na wanyangu inshallah nswavisha maraba musansu nsuvenzani pia ni na kalteri venzani rianzani na renti pia tongo zatu nyuma kidikid zatu karankin zatu nyuma ringare di maori yatu ringare aviri na wana watu na wajama zatu inshallah nsonga na partage na mvite mtana wa hairi na baraka na unono inshallah je vous aime.